मीडिया बंधु मान स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद अर्पण करुच्ची। गत 15 तारिख राति खलिकोट निर्वाचन मंडली अंतर्गत श्रीकृष्ण शरणपुर ग्राम अंतर्गत लुंगुरु ग्राम रे जो भाव में एक अमानवीय तथा अभावनीय घटना घटीगला ताकू सर्वप्रथम आम विजु जनता दल तरफ दृढ़ हस्त निंदा करुचु एवं यही घटना एक अमानवीय घटना बोली आम विजु जनता दल तरफ आपन को कहूँ। यही जो घटना लुंगुरु ग्राम रे घटीगला खलिकोट निर्वाचन मंडली गत 50 वर्ष धरी जो भाव में राणीमा आमर स्वर्गत भी सुज्ञानी कुमार देव थिले एठी विधायिका भाव में थिले सही समय रे से कौन प्रकार राजनीतिक हिंसा तथा हिंसा को केबे भी प्रयास देना एवं तांको परे जो भाव में किछि व्यक्ति किछि न्यस्त स्वार्थपर गोष्ठी चक्रांत करी राणी मांकर दया तथा उत्तराधिकारी डॉक्टर साकेत रामाराव को जो भाव में यही घटना सहित जड़ित करने को चेष्टा करुछंती ताहा एक निंदनीय घटना। यही घटना सहित कौन प्रकार कौन राजनैतिक अभिसंधि ना कौन राजनैतिक तथा विजु जनता दल कौन संपृक्ति ना यह को आम दृढ़ हस्तर निंदा करुचु। यह एक एभली घटना जहाकू एक किछि निष्ठ स्वार्थ गोष्ठी यह एक राजनैतिक रूप देवाई हीन चक्रांत करुछंती ताकू मध्य आमे दृढ़ हस्तर निंदा करुचु। एटा संपूर्ण भाव में एक मिथ्या घटना। से दिन आमर जो राजबाटी रे दीर्घ 50 वर्ष है बहुत कर्मी सम्मिलन हो आसुअछि से दिन मध्य आमर एक कर्मी सम्मिलन विजु जनता दल तरफ खलिकोट निर्वाचन मंडली खलिकोट ब्लॉक रो आयोजन करा जायतिला। समस्त विजु जनता दल कर्मी माने सेठारे उपस्थित थिले एवं यही पोस्टर मरा घटना जो भाव में कहते एक पोस्टर मरा घटना को एटा नुहे यह तांको भितर कौन घटना को जड़ित करने तथा आम दलर कौन व्यक्ति को जड़ित करने से एक हीन प्रयास कर आपण मानक गोटे जिनस कहीदे जो परिवार व्यक्ति प्राण हरई से परिवार राणी माँ परिवार सहित तथा यही खलिकोट राज परिवार सहित दीर्घ 50 वर्षर संपर्क एवं से संपर्क रे से कौन प्रकार तांको भितर पारिवारिक द्वंद्व नाही एवं जो माने आहत होइचंती सेठारे कौन कारणवशत से उपस्थित थिले आहत होइचंती किंतु से माने कौन राजनैतिक दल बा विजु जनता दल संपृक्त नुहंती। सांबादिक को मु धन्यवाद दूची जो दिन से घटना घटी परिवार को मु मोर व्यक्तिगत संपर्क थिला रही से जो घटना घटे आमर माननीय मुख्यमंत्री बहुत दुख प्रकाश कर खलिकोट बीजेडी तरफ आम भी दुख प्रकाश करुचु। जगन्नाथ को प्रार्थना करुचु सब परिवार को शांति दिंतु। एभली घटना जो घटी आम जो मैंने घटे से आम निंदा करुचु। से दिन घंटे टाइम पर हम आम घरे थिलु आम क्या मैंने आसिकी मैंने आसिक से घटना घटे आम भी ता ना जानु देखिनु किंतु गाड़ी 3टा आमर विधायक गाड़ी एवं आम पाटे जो निर्वाचन लड़ाई जो गाड़ी था सब गुड़ाक एवं 7-8टा मोटरसाइकेल आसिक भांगी दे। बर्तमान आमर प्रशासन स्तर एसपी एवं आमर आईआईसी आप तदंत करुँच किंतु आम सांत्वना पाई समस्त की आम जो मैंने दोषी एटा आम निश्चित भाव में जो मैंने दोषी ताकू दंड दि जाऊ। आम संपूर्ण भाव में पुलिस की सहयोग करूँ आ सबु क्षेत्र में से परिवार को सहयोग करूँ आ तदंत भी सहयोग करूँ। आमको जो सहयोग आवश्यक आपण मैंने प्रशासन तरफ जोटि आवश्यक पड़ो आम संपूर्ण भाव में सहयोग कर ना ना यहाँ भूल कथा कहते आम संपूर्ण भाव में आमर सूर्यमणि प्रार्थी होती विजु जनता दल आम प्रत्येक गाँ प्रचार करने जाऊँ किंतु निज घरे अच्छु प्रति मुवमेंट करुचु प्रत्येक पंचायत को मुवमेंट करुचु कि आम कौड़े आम जाइनु। और जो दिन जो घटना घटला से दिन आम निर्वाचन सभा थिला से निर्वाचन सभा आज नुह दीर्घ आमर माननीय मुख्यमंत्री जो विजु जनता दल आमर विजु जनता दल सभापति माननीय मुख्यमंत्री सूर्यमणि जो आम विजु जनता दल प्रार्थी कर राणी माँ बंगला
ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରିକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଜି ମିଟିଂ ନାହିଁ। ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଣୀମା 50 ବର୍ଷ MLA ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ହୁଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସ୍ତର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଟିଂ କରୁ। ଆଜି ନୁହଁ, ଆଉ ରାଣୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ MLA ଥିଲେ ଆମର ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ରାଣୀମା ପାଖକୁ ଯାଉ, ଯାଇକି ସେଠି ମିଟିଂ। ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କୌଣସି ତା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଖବର ଆସିନି ସେ ଘଟଣା ହେଲା କି କିଛି ଖବର? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରୁ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ରାଣୀମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତି 11:30 ଯାଏ ସେଠି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀମା ମା ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 29 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଜିଜା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗାଁକୁ କର୍ମୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆଇନ ହିସାବରେ ସେଟା ପୁଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଜାଣି ଆମେ ପେପର ପତ୍ରିକା ଦେଖୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 9 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବେ ଥିଲେ କଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା। ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ସବୁ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବିଜେଡି ଅଛି, ବିଜେପି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପଛରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ନା କୋଉଠି କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ସେଠିକି ଚାଲ, ସେଠିକି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଏଇଟା ବିଜେପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତା ହାତକୁ ସେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ସାରା ଓଡିଶା ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଅଶାନ୍ତ କରିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପରେ ଯୋଉ ଘଟଣା 2-3 ଦିନ ଘଟିଲାଣି, ଆପରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ଜନସାଧାରଣ, ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି କିଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ପରିବାର ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଟେ ଏଇଟା କିଏ ଘଟେଇଛି କଣ କରିଛି। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ। ଆମର ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସ୍କା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଭୋଟ ମତଦାନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା କୌଣସି ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବନି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ।